অন্যান্য কলেজ যে আছে সেখানে সিভিল ডিপার্টমেন্টের থেকে আমাদের এইচআইটি সিভিল ডিপার্টমেন্ট আলাদা কিছু কারণ আছে। যেরকম আমাদের এখানে এক্সপার্ট ফ্যাকাল্টিস আছে, তার সঙ্গে আমাদের ওয়েল ডেভেলপড ল্যাবরেটরিজ আছে, আর আমরা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে কোলাবোরেশন করেছি। তো সেখানে স্টুডেন্ট বিভিন্ন সময়ে যাবে, তারা ফিল্ড এক্সপোজার পাবে, তারা প্র্যাকটিক্যাল নলেজ গেইন করতে পারবে। আর যেহেতু আমাদের ডিপার্টমেন্টে ওয়েল ইকুইপড ল্যাবরেটরি আছে, ল্যাবরেটরিতে তারা যখন কাজ করবে সেখানে তারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড যে কাজ হয়, ফিউচার হয়, সেখানে তারা বিভিন্ন জ্ঞান নলেজ করতে পারবে। সেটা তাদের ইন ফিউচার লাইফ আফটার গ্র্যাজুয়েশন তারা সেটা সেই জায়গায় ফিল্ডে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। আর আমাদের যেখানে ওয়েল এক্সপার্ট ফ্যাকাল্টিস আছে, তারা তাদেরকে গাইড করবেন কীভাবে মানে ফিল্ডে কাজ হয় না হয়। যেহেতু আমাদের এখানে এমন এমন ফ্যাকাল্টি আছে তারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে এসেছেন, সেটা স্টুডেন্টদের জন্য বেনিফিট হবে। ইন আওয়ার কলেজ বেসিক্যালি দেয়ার আর ভেরিয়াস কোম্পানিজ কাম ফর প্লেসমেন্ট লাইক দিनेश चंद्र अग्रवाल ग्रुप एंड L&T एंड देन कल्पतरु, हल्दिया पेट्रोकेमिकल। किताब अलावा स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए हम लोग स्टूडेंट को साइट में भेजते हैं। हम लोग बहुत सारी कंपनी के इंडस्ट्री के साथ हम लोग कोलैबोरेट किए हैं। तो वहाँ पे जाके स्टूडेंट जो पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री में जो भी काम होता है, अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में जैसा मान लीजिए पहले काम फाउंडेशन जो अभी है कैसे काम हो रहा है नहीं हो रहा है, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करते हैं, यही सब स्टूडेंट वहाँ पे सीख के आता है। तो यहाँ पे वहाँ से सीख के आने के बाद स्टूडेंट को हम लोग एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोलते हैं। उन लोगों का हम लोग वाइवा लेते हैं, स्टूडेंट एक्चुअली क्या वहाँ से सीख के आया है। तो हम लोग उसके बाद जो जूनियर लोग हैं उन लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो जूनियर स्टूडेंट भी उससे इंस्पायर होते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट जो जूनियर है वो भी उन लोगों को जब टाइम आता है सेकेंड ईयर के बाद उन लोगों को भी हम लोग भेजते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट का मतलब थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए हम लोग इंटर्नशिप इंडस्ट्री विजिट के लिए हम लोग भेजते हैं। आई रियली फील प्राउड व्हेन जब हम लोग स्टूडेंट को इंडस्ट्री में भेजते हैं तो वहाँ से वो लोग हैंड्स ऑन लर्निंग सीखते हैं। एज वेल एज हम लोग जब लेबोरेटरी में वो लोग काम करते हैं प्रोजेक्ट के लिए वो लोग परफॉर्म करते हैं, वहाँ से भी प्रैक्टिकल नॉलेज गेन होता है। उसके बाद जब कंपनी आता है तो उन लोग जब परफॉर्मेंस होता है उसके बाद जब HR जब हम लोगों को फीडबैक देते हैं कि जब बोलते हैं कि आपका स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, एज ए HOD मेरा भी बहुत अच्छा लगता है कि एज ए फैकल्टी हम लोग उसको कुछ हम लोग दे पाया हूँ। So this is a really proud moment for as a HOD as well as our faculty also. Nowadays, without AI, we cannot imagine. And presently in civil engineering field also, AI is used. For example, for health monitoring structure like bridge, dam, we as a civil engineer we apply AI. For this, our college has taken initiative to provide training to our students, and approx 1,000 students already trained from our college, so that after graduate they can fit for industry and apply the AI knowledge in their real life scenario. On day one, just I would like to advise our student just focus on our basic subject in civil engineering like structural engineering, geotechnical engineering, concrete technology, and surveying, water resource engineering, environmental engineering. After gaining the theoretical knowledge, and so that they after they visit industry, so there is a chance to practical exposure, and after gaining the practical knowledge আমি প্রথম দিনের স্টুডেন্টকে এটাই বলবো যে তোমরা যেহেতু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট চুজ করেছো তো সিভিলে কি কি স্কোপ আছে সেগুলো আগে জানা দরকার। প্রথমে তার আগে জানতে হবে সিভিলে কি কি সাবজেক্ট আছে, সিভিল আমরা কেন পড়ছি। যেমন আমাদের সিভিলের যে বেসিক সাবজেক্টগুলো যেমন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং, সার্ভেইং ইঞ্জিনিয়ারিং, এখান থেকে তোমরা কি জানবে, এখান থেকে তার কি জেনে পরে সেগুলো ফিল্ড ইমপ্লিমেন্ট কী সেগুলো যদি জানতে পারো, তারপরে তোমরা যদি ফিল্ডে গিয়ে পরে ফিল্ডে কীভাবে কাজ হচ্ছে, যেমন সার্ভেইংয়ের কাজ কীভাবে হয়, কনস্ট্রাকশন ফিল্ডে কনস্ট্রাকশন কীভাবে কাজ হচ্ছে, সয়েল টেস্টিং কীভাবে হচ্ছে, এগুলো যদি জানতে পারো তাহলে তোমাদের কেরিয়ার অপরচুনিটি অনেক বেড়ে যাবে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরে কেরিয়ার অনেক অপরচুনিটি আছে ভেরিয়াস ফিল্ডে, যেমন ওর কনস্ট্রাকশন ফিল্ডে যাওয়া যেতে পারে, গভর্নমেন্ট সেক্টরে যাওয়া যেতে পারে, তারপর হায়ার স্টাডি যেমন রিসার্চের জন্য যাওয়া যেতে পারে, অনেক অপশন আছে। তো চয়েস ইজ ইয়োর্স আফটার গ্র্যাজুয়েট।